السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الموديل ديال ستاتستيك ديسكريبتيف بالنسبه للنيفو S1 ديال لا فاكولتي سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال، S2 بالنسبه للSG et bien évidemment première année bac بالنسبه للزلاف ديال ليسي سيونس ايكونوميك. الوغ قبل ما ناتاكي هذا الموديل هذا شنو خصنا نعرفوا بعدا قبل ما نقراو هذا الموديل؟ واحد لي نوسيون دو باز، واحد الفوكابولير اللي خصنا نتفاهموا عليه عاد ناتاكيو ان شاء الله هذا الموديل هذا. اول حاجه غنبداو بها شنو هي لا ستاتستيك وشنو هما لي ستاتستيك. بعدا اول حاجه ملي كنقول لي ستاتستيك جو في ريفيرونس لواحد لونسومبل دو دوني ou d'informations relatives à un phénomène ou à un processus de données. Parfait. ولكن ملي كنقول لا ستاتستيك جو في allusion لواحد لا سيونس qui consiste en le recueil ou la collecte ديال هاد لي انفورماسيون هادو afin de les analyser ou les interpréter. دونك قبل ما نبداو ان شاء الله هذا الموديل اول حاجه خصنا نتفاهموا عليها شنو هي لا بوبولاسيون ستاتستيك، شنو هو لانديفيدو ستاتستيك، شنو هو لو كاركتير ايتوديي، شنو هي لا ناتور ديال هذا لو كاركتير وشنو هما لي موداليتي. دونك غنحاولوا اننا نفهموا هذا الشيء هذا ترافير دي زيكزامبل ان شاء الله. ناخذوا لو بروميير اكزومبل لا بروميير انكيت اللي غادي تدار على لا ناسيوناليتي ديال دي 1000 توريست qui ont visité la ville de Fès en avril 2019. Donc حنا مثلا عندنا واحد 10 000 touristes qui ont visité la ville de Fès. شنو بغينا نعرفوا عليهم؟ بغينا نعرفوا عليهم شكون هي لا بوبولاسيون ستاتستيك، شكون هو هذا الانديفيدو، شنو هو لو كاركتير ايتوديي اتسيتيرا. دونك ملي غنقول لك لا بوبولاسيون ستاتستيك sur qui porte هاد l'étude statistique؟ غادي نقولوا sur les 10 000 touristes qui ont visité la ville de Fès. Parfait. Donc حنا عرفنا ce que c'est que la population statistique. ملي غنقولوا ce que c'est que l'individu statistique واحد l'élément داك لا بوبولاسيون اللي هو un touriste qui a visité la ville de Fès. Parfait. Donc بالنسبه لنا la population statistique هما les 10 000 touristes. بالنسبه للindividu statistique un élément داك la population اللي هو un touriste. دابا لو كاركتير ايتوديي هاد لي توريست شنو بغينا نعرفوا عليهم؟ واش بغينا نعرفوا عليهم لاج؟ بغينا نعرفوا عليهم لو جونغ؟ لا، بغينا نعرفوا عليهم لا ناسيوناليتي ديالهم. دونك لو كاركتير ايتوديي سي لا ناسيوناليتي. دابا لا ناتور ديال هاد لو كاركتير هذا واش يساجي دان كاركتير كونتيتاتيف ولا واحد لو كاركتير اللي هو كاليتاتيف، سيتادير واش هاد لو كاركتير اون بو ميزوري؟ يعني غنقولوا مثلا لا ناسيوناليتي هي واحد هي جوج هي ثلاثه، دونك سي كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف يعني نون ميزورابل. دابا حنا كنقولوا لا ناسيوناليتي سي نون ميزورابل يعني بالنسبه لنا سي كاليتاتيف. وملي كنقولوا لا موداليتي هي واحد لا فورم اللي يمكن لا تاخذ اللي يمكن ياخذ هذا الكاركتير هذا. دونك يمكن نقولوا مثلا ان فرونسي ان بلج ان المون ايتترا. دونك ان اكزومبل دو موداليتي un français. C'est bon? Donc, on a le premier exemple, nous d'abord le deuxième exemple. Donc, le résultat du test Covid-19 pour 25 000 citoyens rabattis le 10-12-2021. Donc, là, on a la population statistique, il y a les 25 000 citoyens rabattis. Les 25 000 citoyens, je voudrais en avoir la population statistique, il y a les 25 000 citoyens rabattis. شنو هو l'individu statistique? Un citoyen rabattu. هذا السيتويان هذا شنو بغينا نعرفوا عليه؟ بغينا نعرفوا عليه لو ريزولتا ديال لو تيست. دونك لو ريزولتا du test. Le résultat de le test il y a deux formes. Il y a imma positif ou négatif. Il y a imma Covid-19 et imma ma fiche. يعني c'est qualitatif. علاش qualitatif؟ حيت غادي نجاوبوا بوزيتيف نيجاتيف ماشي بواحد جوج ثلاثه ايتترا. ناخذوا الموداليتي بون بوزيتيف. يا صاحبي bien sûr. Par la suite, nous avons le troisième exemple, le nombre d'enfants par ménage des familles casablancaises. يعني بالنسبه لنا شكون هي لا بوبولاسيون ستاتستيك؟ علاه من درنا هاد ليتود ستاتستيك على لي فامي كازابلانكاز. دونك لي فامي
Par la suite, nous avons le troisième exemple, le nombre d'enfants par ménage des familles casablancaises. Donc, sur qui porte l'étude statistique sur les familles casablancaises. Donc, les familles casablancaises. Parfait. Ce que c'est que l'individu statistique, on a un élément de la population statistique qui voit une famille. Casablancaise, bien sûr. Je nous vois le caractère étudié. Je nous brille l'individu statistique. Je brille l'âge de le père. Je brille le nombre d'années de mariage. Je brille la superficie de la place à là, je brille le nombre d'enfants par ménage. Donc, on a le nombre d'enfants. Par la suite, je dis la nature de caractère. Donc, j'ai 0 enfants, 2 enfants, 3 enfants, etc. Donc, il y a mesurable, donc c'est quantitatif. En dernier lieu, on a un exemple de modalité. Non, pour le 3 enfants. Ou qui prennent en dernier lieu, le dernier exemple, le salaire de 2000 employés chez B. Donc, je connais la population statistique. Sur qui porte l'étude statistique? Sur les 2000 employés chez B. Je vois l'individu statistique, un employé. Je vois le caractère étudié. Je vois l'employé, l'âge, le genre, là, le salaire. La nature du caractère quantitatif ou qualitatif, c'est mesurable. Pour le 3000 dirhams, 3500, 4000, 2500, etc. Donc c'est quantitatif. Et en dernier lieu, la modalité, un exemple, on peut dire 2500. Bon, à titre de rappel, la nature du caractère on a quantitatif ou qualitatif. Le quantitatif qui est discret ou continu. Discret, c'est 0, 1, 2, 3, etc. ولكن ملي كنقول continu راه كنهضر على des intervalles مثلا tranche d'âge ما بين 15 ans 25 ans c'est continu ولكن ملي كنقول le nombre d'enfants 1 2 3 etc. donc c'est discret. En dernier lieu كنقولوا انه la statistique كتستعمل في اي دومين كاين دومين ميليتير ولا l'architecture ولا الطب ولا n'importe quel domaine voire même كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا. اطفال في ماتش الكره غادي تشوف ان المحلل مور الماتش كيقول لك انه هاد ليكيب كانت عندها تيل بوسيسيون دو بالون مثلا 50% بوسيسيون دو بالون 50% بالنسبه لوطخ ايكيب هادو هما لو نومبر ديال لي تير كادري ايتترا 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 دونك هادشي هذا كامل سو سون دي ستاتيستيك. بون هادشي هذا اللي كنخصكم تضبطوا باش اننا ندوزو ان شاء الله لي شابيتر سويفون. غادي نخليكم دابا مع دوزيام فيديو ان شاء الله.